Sada da vidimo šta nam sve treba od materijala da bi pripremili pogaču, takozvanu čvrstu hranu za pčele, što se upotrebljava. Ova pogača jeste domaće izrade, znači ručno svaki pčelar može to da uradi. Treba da ima osnovna sredstva, a to je šećer u prahu, koga sam ja samleo na čekićar, naravno specijalni malo čekićar, i to je taj šećer u prahu. Zatim treba da ima kvasac, obični pekarski kvasac, i to na 50 kg mlevenog šećera ide 6 funti ovoga kvasa. Zatim treba da ima med. Ja na 50 kg šećera stavljam 4 kg meda. Med mora biti razgrijan, ne kristalisan, nego mora razgrijan da bude. Zatim ja u pogaču stavljam također beli luk, očišćen beli luk, i to na svaki kilogram pogače jedan češanj. To svako domaćinstvo ima. Da bi to se sve uradilo, treba imati odgovarajuće alate, posude. Jednu šerpu gdje ćemo poslije šećer i kvasac da zamesimo, zatim kućnu vagu da bi mogli poslije da važimo testo i da pakujemo u kese. Treba imati najlon kese, naravno malo veće, da bi mogla ta masa koju ćemo napraviti da je spakujemo i zatvorimo poslije aparatom da bi poslije dali pčelama. Treba imati također u domaćinstvu, ima i ova spravica za lomljenje, odnosno za ceđenje luka. Evo, to se ovako pritisne i jednostavno se cedi svaki češanj, i to svako domaćinstvo ima. Znači, mi pripremamo pogaču sada sa sredstvima, alatima i materijalima koga ima svako domaćinstvo, odnosno svaki pčelar. Sad ćemo da prikažemo kako i na koji način mešamo kvasac i šećer u prahu. Otprilike 1 kg šećera u prahu ide na 1 funtu kvasa. To je otprilike 6 kg. I sipamo u jednu šerpu. A ja sam to provjerio i izmjerio. U stvari, ovo je 1 kg. Ne mora biti baš ni više, ni manje, ali je to 1 kg. I to sipamo u jednu šerpu. To će nam poslije služiti kao tečnosti za mešanje pogače. 2, 3, 4, 5. Raspakujemo ga i mešamo ga sa šećerom. Vidjet ćete poslije zašto i kako, zašto je to tako. Malo se zdrobi da bi se lakše objedinio sa šećerom. Kvasac sve u ovaj šećer. Sada uzmemo jednu mešaljku i mešamo kvasac i šećer. Za nekoliko minuta, za 10-15 minuta, ovo će postati tečnosti, jer reakcija kvasa i šećera se stvara i stvara se tečnost, pretvara se u tečnost. I zato ćemo tu tečnosti poslije da grijemo, dodajemo med, dodajemo luk. To ćemo poslije tačno vidjeti. Sad moramo malo sačekati da ta reakcija nastane. To radimo ovako rukama. I sad će to postaće jedna tečnost kao jogurt otprilike.
urađeno, šta je urađeno. Molim? Sad ovu masu, pošto je sada nastala reakcija između kvasca i šećera, stvorena ova tečnosti, ovu tečnosti sada nosimo na šporet da zagrijemo na tihoj vatri i grijat će se dotlen dok počne da vri, da kipi. A to je zbog toga da bi pod temperaturom bile uništene kvasne gljivice koje su štetne za pčele. Znači mora se obavezno da se prokuva malo. To ćete vidjeti kasnije koliko minuta i kako, na koji način to se grije. Poslije toga u ovu masu sipamo med i mećemo beli luk. Evo sad ćemo to da odnesemo na šporet da se gre. Kada počne ova masa da se podiže kao mleko, mora se mešati i paziti da ne bi prešlo, jer ovaj kvasac i grije se na laganoj vatri, meša se sve dotle dok ne počne malo da vri. Sad će poslije to početi da vri, da oni klobukovi ispadaju i onda će to biti gotovo. Sad moramo da mešamo, da pazimo da ne izađe. Ako bi slučajno pošlo, mi sud skidamo sa vatre. Da ne bi prešlo nam. Kao mleko, isto tako. Evo ta masa sad je dobra. Sad će početi odozdo da se vri. Kad počne da se vri, još jedno 10 minuta sačekam, 5 do 10 minuta i koje je onda gotovo. Onda su u tome slučaju uništene su kvasne gljivice koje su štetne za pčele. Zbog toga se mora na laganoj vatri da se ta masa, šećer i kvasac kuva. Jer u protivnome bilo bi štetno za pčele. Bilo bi štetno za pčele, zato mi to moramo kuvati. Evo, još malo pa će to biti gotovo. Vri. Tu još 10 minuta, malo ćemo smaknuti, naravno da ne bi nam prekipilo. Moramo to paziti, voditi računa. Evo, sad to ide. Još ćemo jedan put staviti ga na vatru, malo da se smiri, jer vatra nam je malo jaka. Još jedan put ćemo staviti to. Ti kaži. Ovu masu kad smo skili sa šporeta, ne sipamo med odmah, nego malo sačekamo da se malo ohladi. Malo samo i mešamo, naravno da se malo ohladi, i sad ćemo u ovu masu sipati određenu količinu meda. I pomalo ga mešamo. Može se to, pošto je to med, da se i oliže malo. Da. Jer ne valja odmah u vruće sipat med, jako vruće da vri, nego malo samo da se ohladi. Sad ćemo u ovu masu da stavimo beli luk. Beli luk stavljamo na taj način kroz ovu spravicu, gnječimo ga i dobijamo ono što smo tražili, odnosno lek protiv nozeme. Za ovu svrhu treba imati nož, da ovu masu skidamo. Naravno to da bi išlo nam bržije. Kao što smo rekli, svako domaćinstvo ima ovu spravicu skoro za beli luk i da se ovo pasira. Ovu masu sada sipamo u jedan
sud, odnosno veći lonac u kome ćemo sipati ostali deo šećera i mešiti kao led. Šaljemo ostalu masu tu.